Jotron hambai tini belai nangkuk mani tui phaijak ba nahadi MTS te habildar SSC ni hoite te isa nongkor sapka miawo tini ang loge information dinan bagai o video je naidi multitasking 4887 te habildar ni 3439 দুইটা মিলিয়ে প্রায় 8000 ni eba ege SSC ni hoite bo nongkor jak nini combined graduate level angusang khaija aro 17727 eke aro 8000 ni eba phangkai nini prai pusukha 17700 ni hoite nini 8000 ni eba প্রায় 25000 ni কাছাকাছি চাকরি একাই যারা কোয়ালিটি গোনাं bo মানথানাय nini quality tongkai nangmannai amoni bagai ang request khainai je obo ang srai ke syllabus rok naileno naitongni paithak jora skip takhaidi obongka opportunity 2024 belai ka opportunity jara kaham ka study khainai bini bagai opportunity jara সাইtung উপরে হাপরাকা আং সব সময় সাও তাখাইদি সঠিকভাবে খাইয়ে সঠিকভাবে নারমানি অপরচুনিটি ন হাতছাড়া তাখাইদি আউন বাকে অব নাইনাই जों বাইনে বেকিনি নাইতংদি অরব নাইদি ক নিনি 27/6/2024 ni hoite অনলাইন অ্যাপ্লিকেশন বসুক জরা লাস্ট নিনি জুলাইনি 31 তারিখ জরা জুলাইনি 31 তারিখ জরা শেষ combined graduate lengkai 27 ngana eke orowani ni 31 July ni 31 tarik jara form fill up ni somoy leita tangdi dati khai di samung kaham no eke oro multitasking belai che job kaham central ni job eke o je job no narakna bagai chini syllabus tamo porna nangnai ang nayana ba cheng nayana naidi oro eke cheng o je syllabus আবার যে কোনো কম্পিটিটিভ এক্সাম ন একিনো এটাকে কিছু জায়গা ফেরলাইও একে ন নিনি কম্বাইন্ড গ্রাজুয়েট লেভেল নি স্টাডি খাইতংবো অব মিলিও কিছু জায়গা মিলিয়াঙ্গো মানে নিনি যত সব সিলেবাস যত ন সিমিলারিটি প্রায় ইকে আমনি বাগৈ একদম সঠিক যে প্রিপারেশন নাহানান বাগৈ স্টেপ নাহাদি जों नायलायनाय सिलेबास अरो माल्टिटास्किं सिलेबास तामो एके अट पेमेन्ट अट जों तम साइमानो abo barbar abo ang salia asal sini enggong gangkai je syllabus oro tamu tong naiti sekta bok naidena oro to nini boro nini form fill up ba nini exam ni ngorok chung jotono saimakai ke Tripura tong kuno wana Tripura ba SSC ba je pono to multitasking ni abo center tong oro ikko naiti oro poila computer based nai porikha kuno wanan kri ara Pelokan baik klik hanya semisal naidi sinan simse numerical and mathematical ability nini math ba quanti baini beknike serengdi ang bai serai baini beknike serengdi nini numerical te math 20 ta question tongnai 6 mark lai 20 ta question tongnai 60 total তার মানে না question 3 দিছে 60 এরপরে রিজনিং এবিলিটি প্রবলেম সলভ tongnai nini 20 ta question 60 khlai anpra general second general awareness tongnai nini 25 ta question 75 mark total aw batino 3 khlai par question 3 25 75 english language te comprehension 25 ta question tongnai 75 ekai nini abajotono computer based nai eka o je syllabus nini combined graduate level wo obono combined graduate level nini TPSC ini nini tabuk jara subjonal oro sudo aro hanggang nini numerical by mathematics mikroi reasoning kroi baki general level english obrok tongbayo ekai kisi jaga ferlayo nini TPSC ningto ekai nang obo jotono jodi sirangka kai kaham kai sirangna nongnai baine bekini kai ekdom ustrong khaye sirangka kai nang aramse ekai numerical ability tam tongba nini potmas nini simplification percentage ratio production time and work direction proportion average nini abajotono miliwo je kono exam erpor nini alphabetic numeral nini analogy nini coding decoding erpor nini direction simplification depend igo joto shobdo tono abo ekino non verbal reasoning rok
general awareness to history geography art culture civil economic nini ka general science environment study abo 10 standard class 10 jora joto sob porikha abo sob somoy nini civil service to 10 standard ba nini gk tike history geography ro abo joto kai nini english nini language te comprehension rok tamba nini grammar rok sentence structure rok synonym antonym rok nini correct uses rok english language abo nini ekai nang abo perfect ka clear ang kai no nang aram se nini job marnai aun bagai sajung sijung man ka ঠিক আছে কিন্তু sajung sajung যদি মাইয়া হিংকাই जों সাজা বাক্রংদি তলাবা description box কল নাম্বার রিজার্ভ নম্বর দুইটা তারপর একটা আঙ্কা অনেকজন কল মাইয়া নি সবই দুইটা রিজার্ভ অলরেডি কাইসাও মাইয়া গেতে কাইসা খাইদি একে সারাই সারাইকে आंबो कक्सारि बमाके प्रिपरेशन खाइनानि कारनि नि सक्सेस ना आनि सक्सेस जों साजाकनि सक्सेस दिनै जतन सक्सेस एगे निनि काइसा साइटक मंबाय निनि काइसा हार्डवेयर बाय दिनै सक्सेस फाइनान बागै साइटक दि एगे नों ग्रेजुएशन अलरेडी खाइपाइजा फर्म फिल अप खाइमानो सुदु निनि क्वालिटी नो इमप्रूव फाइनान्स मिसे तंसु एगे आरोवा नों चुपचाप फाइटा तंदे आं जतन रिक्वेस्ट heleng beleng kai tari di awa job ni paper awa job manan bagai nang kaham kai rinen bagai try khedi itu sajung sajung man ka kai ঠিক আছে এগাই sajung sajung jodi maya angkai abon bagai nikaro ni habil dani bibinno babe aro criteria rika aro mon notification boron hoite nongkor bo jaga man ega ang sariwana nini multitasking notification 2024 engkaino pdf nangobo nokor thanai abo ssc ni hoite boron hoite staff selection commission central ni is SSC no hoite obo ekai sekangni combined graduate level bo o jagani no eko eabon pore abon age nina higher secondary level ni rijak tabu kwai somo ni tinta rijak higher secondary level ni borijak nini combined graduate level CGL borijak nini eko multitasking borijak ekan nang tabu obo total miliboi nini abo bade nini jara sabjona rijak rok noro যারা আবু ফানো সেং সেজং হপ্রা হাপ্রাকা খাইতঙ্গ আং নংনা রিকোয়েস্ট फटाफट तलावा डेस्क्रिप्शन बक्स कॉल नंबर दंग कॉल खाइदी बाइने बेकनेके बमाय कंडीशन आना बाइने बेकने कक्सादी एके आराम से निनी सक्सेस नि लामा मानथानाय निनी सक्सेस न आनि सक्सेस ठीक আছে हामबाय एके जतन ओ जे इनफरमेशन दिबुई रिक्वेस्ट खायै आंगो भिडियो पाइखा नेक्स्ट भिडियो रको मालायफिना